हेलो गाइस देखो केते पाती माकड़ পড়ে তো পড়ে দে দিয়ে আমাকে পড়ে দে পড়ে দে এখানে কাটলে ছেড়ে দাও কিছু বলবো थोड़ा बहुत लगे भी नहीं ना करो हेलो गाइस आज हमें फाइनली पहुंची सारिसु पहुंची सारिचु पड़ोस केते देखो कहीं पड़ोस एरा ए कुरकुरी मौलरा देखी मौसा हेलो गाइस देखो बोलो देखो केते पड़ोस होईची आई आने देख बुआ होरी आहरी कितने पणस हे तांकर छुनी एटा को गां कहलु डेरागुड़ा डेरागुड़ा लेटा नाइस कैनल डेरागुड़ा केते सुंदर पणस एक को आबो डोडो देखियो देखंतु वाओ पाची की पूरा वासना होजी ना होजे ना तांकर छुनी बहुत बढ़िया वासना होजी खाइबा तांकर तो कोन काई खाइबो नना सेठी बसिकी बल बल होउछंती कहि दे हे कुठा मारुजु चल मुसा आइले आइले हस हम आसीचु ददरागटी डैम नाई माँ बाढ़ी गेली ना देखिकी केते चलिबे आ न देखिकी हेति चलली आ कुआड़ गलु पुओ कहि दे टिके हेलो गाइस आज हम ददराघाटी डैम रे अछु बर्तमान आपण माने देखि पारुथिबे ना मदो देखो तुआ जाईची पानी पानी के मद कहूची वाओ भल लगुच भल लगुच उठाऊची मला चका से पकेवा मना लेखा है पकई साल ना कौन देखी पढ़लु कौन लेखा है पढ़ पढ़ आताल टिके छप पकई देलु जानी नी लेखा है जोटा पालन करिबु ना हो फोटो उठेबा तो ओहो चली होनी आ आम गाड़ी इे तो ओहो एपटे स्टार्ट होनी चका तू तो मारी शिखीचु के मारिदेलु टे स्टार्ट पुओ टे छाड़ ये भल मारे मारिदेलु कहीं जोर नहीं आम गाड़ी के मार दौचु देख ए चका आज साहाଯ୍य कला
no, 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 no. ହଉ ଯାଅ ଯାଅ ଆମ ପୁଅ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେଇକି ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖୁସି ନା? ଏଇ ପୁଅ କୋଉଟା କହିଲୁ କିରେ? ଏଇ ଚକା ଭିତରେ ବସିବା। କୋଉ ପିଲା କୋଉ ପିଲା କିରେ ଭିତରେ ଆସ। ପୁରୀ ଖାଇବୁ? ପୁରୀ ନା ନାନ୍ ମିଳିବ ଏବେ? କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ? କହ। ପୁରୀ। ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଆଁ ଇଆଡ଼େ ନଉନ କ'ଣ ଖାଇବ? ନା ନାଇଁ ପୁରୀ ଖାଇବା? ଆମର ରେଡି ହେଉଛି ପୁରୀ। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ପୁରୀ ଖାଇପାରିବୁ? ଖାଇଦେବୁ? ଚକୁଳି ଟେଷ୍ଟି ନାହିଁ ନା? ଟେଷ୍ଟି? ଏପଟେ ଏପଟେ ହେଇ ଚାଲାନି ଖାଇବି ଯେତେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଜୋର ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଯେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ମାନେ ଡୁଙ୍ଗି ଅଛି କେତେବେଳେ ଖାଇବାର ପୁରା ନଜର ହଟୁ। କିଏ ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ ଦେବେ? ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମତେ ଲାଗିଲା। ଭୋକ ପିଲାଟା ଆଗରୁ ଖାଉଛି। ଜଲ୍ଦି କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ବାଲା ଏଇ ପୁରାଟା 10 ଟିକାଟା ସେଇଟା ବେଶୀ ପଇସା ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ନେଇଯିବି ଏଇଟା ହେଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। କହିଲେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରକୁ। ଚକଲେଟ୍ ଗୋଟେ କିଣିଲି ଖାଇଲି। ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଦେ କହୁଲୁ ଯେ କରିଥିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗୀ ସୁଇଟ୍ସ। ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଦେ। ବସୁ ଦେ ଦେଖ ଖାବୁ ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ସାରେ ଦେ ନାହାନ୍ତି ଘରେ କ'ଣ ପିଇବୁ ରେ ବାବା? 25 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ପିଇବୁ? ହଁ କ'ଣ ପିଇବୁ କହ? 10 ଟଙ୍କିଆ ଯାହା କ'ଣ ପିଇବୁ କହ? ଦିଅ ସେ ଯୋଉଟା ପିଇବ ତାକୁ ଦିଅ। ଏଇଟା ପିଇବୁ?
Mira, me voy a vivir. Oye, हेलो गाइस मोबाइल कौन सी होती है mundo que ya que hasta ahora. Oye, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ଭଲ ଗୁଣ୍ଡା